kita sekarang akan melakukan perjalanan ke dingin panas. Kita dingin panas di Kabupaten Lahat, dalam Kecamatan Bina, desa Lahat. Jadi dari Kabupaten 15 menit guys. Nah, ini jalannya. Lihat ini perjalanan kami atau air terjun Panas. Sunset paints the horizon gold. Stories shared and secrets told. Every song we sing on the way makes the moment forever stay. On this road with you, I feel so free. Every turn's a brand new melody. Hand in hand, the world looks new. Nothing's better than
the ride. Every twist and turn, a place to hide. Wind in our hair, sun in our eyes. The world awaits under endless skies. With friends beside me, no limits to stop. Every mile we travel, our hearts will pop. Keep on moving, no turning back. This journey is ours, let's stay on track. Every corner brings us closer to light. The music's loud, we're feeling alright. Stars above guide us through. Kita pilih guys. Kita belok ke sini. Lahat itu. Hah? Tidak. Kita ke sini. Spare the world, ours, no holding back. Road trip vibes on the right track. There's a high track. There's a high track. The road is open, let's take the ride. Every twist and turn, a place to hide. Wind in our hair, sun in our eyes. The world awaits under endless skies. With friends beside me, no limits to stop. Every mile we travel, our hearts will pop. Keep on moving, no turning back. This journey's ours, let's stay on track. Road trip vibes, freedom in the air. The music's loud, we're feeling alright. Stars fly, we're feeling alright. Stars above guide us through the night. Tomorrow's here and shining bright. Together we'll dance, together we'll sing. On this road we're chasing the spring. Let the wind lead us, let it flow. We're free to go wherever we want to go. Road trip vibes, freedom in the air. Every step we take, no time to spare. The world's ours, no holding back. Road trip vibes on the right track. Freedom in the air, every step we take, no time to spare. The world's ours, no holding back. Road trip vibes on the right track. Nih guys, sekarang kita guys. Nah, ini jalannya ke air terjun Bidadari. Kita ke situ guys, air terjun Hujan Panas. Jadi kita situ. Dan ini, nah kita turun ke situ guys. Kita turun situ. Kita ke situ guys. Jadi apa ini tadi jalannya dari situ dikubur semua ke situ.
Ternyata kesini dianya. Jadi nanti kita turun akar, ada akar. Kita turun jadi ada akar. Dari dalam itu. Sini aja. Ini. Oke. Bismillah. Hup. Iya. Jadi ini ya air terjunnya. Dari sini titiknya. Tuh, dia terus bawah itu, bawah itu. Ini tadi. Ininya. Ini treknya guys, kita nyusur di sini. Ininya tadi. Tuh, di situ air terjun tadi. Oke. Guys, itunya. Ini kita ke sini, kita harus lewat ini. Kita turun. Oke. Kita turun, guys. Bismillah. Dilakukan. Kita harus cari posisi yang benar. Dan berpegangan kepada akar-akar tumbuhan. Tuh. Biar tadi kita turun kayak gitu tuh. Tuh. Nah, turunnya tadi kayak gitu. Ini namanya manjat, ini namanya. Jadi harus effort ke sini. Harus ini sama kayak kayak manjat dempo. Penting lemari. Soalnya jadi kita tadi lewat sini nih. Nih lewat sini. Dari apa? Dari tali akar turun kita ke bawah dari atas tadi. Karena nggak ada akses jadi pakai tali akar. Ya tapi sebenarnya sebandingin. Nih, tuh hujan panas ini. Ya, sekarang kita ada di curug apa nih, Dek? Curug hujan panas. Curug hujan panas di Kabupaten Lahat, terutama di Kecamatan Pulau Pinang, Desa Karangdalam. Tuh, mantap. Nah, jadi kita nanti renang, kita mandi sebentar, baru nanti kita naik lagi ke atas. Kita cobain dulu apa namanya airnya dulu. Oke. Ini baru jam berapa nanti kita naik lagi ke atas. Tuh, ke atas dulu. Oke. Sip. Fate, hearts on fire, no room for doubt. In this race we're breaking out. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. The thrill of life is what we found. We race the sun. Tadi kita udah berenang, tadi kita udah nyebur dan ini airnya besar banget.
Tuh. Rhythm all the way. Hey! Jadi kita di situ tadi. Kita di situ nanti. Oke guys, inilah suhu hujan panas yang ada di Kabupaten Lahat di Kecamatan Pulau Pinang, letak di Desa Karangdalam. Tadi kita naik dari situ tadi, turunnya dari situ tadi, turun ke bawah. Oke, itu aja. Mungkin kita nanti kita makan bentar, lalu kita pulang. Oke, kita makan ayam geprek di suhu hujan panas. Kita sederhana makan ayam geprek, tapi nikmatnya itu effortnya guys, yang bisa itu effortnya. Oke. The world won't wait. Every step decides our fate. Hearts on fire, no room for Hujan panas. See you again. we're breaking.